رزقنا من الطيبات وأمرنا بالسعي إلى الكسب الحلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في السنة وأمن الناس بواقئه دخل الجنة. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، فأوصيكم إخواني وأخواتي ونفسي بتقوى الله، امتثالا بقوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد أمرنا ديننا الحنيف أن نأكل الحلال، وشرع لنا طرقا عديدة لكسب المال الحلال والانتفاع به، فهذا المال الحلال عون لصاحبه على فعل الخيرات. فبهذا المال الحلال يصون الإنسان كرامته وعرضه، ويصون نفسه من ذل السؤال والتسول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن هذا المال حلوة خضرة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. لنا وقفة مع هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا المال حلوة خضرة، وهنا دلالة على أن نفس الإنسان، النفس البشرية، مجبولة على حب المال. هذه طبيعة. الله سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والنسل. طبيعة أن الإنسان يحب المال، ولكن كاين فرق بين الإنسان الذي يحب المال أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. وهذا هو حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى، أن تسعى إلى كسب رزقك الحلال، هذا مأمور به، مأمور به أنت أيها المؤمن، ضروري تسعى إلى كسب رزق الحلال، ولكن يبقى حب الله هو الأول عندك من حب المال. طيب، حلوة خضرة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة. من أخذه بحقه أي من اكتسب هذا المال كما أمره الله سبحانه وتعالى. إخواني، كما لا يخفى عليكم، أكثر الأمور في دنيانا، أكثر الأمور مسموح بها، فقط عندنا بعض الأمور الله سبحانه وتعالى حرمها على الإنسان حتى يعيش في سكينة واطمئنان، ولكن راه أغلب الأمور مباحة راح نديروها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فالله كلفنا بأن نأخذ المال أو أن نكسبه بالحلال، ولم يكلفنا بالكثرة أو بالعدد.
لأن الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تفعل ما يأمر. ربي ما طلبش منك تجيب كل يوم 100 أو 1000 أو 2000 أو 3000. ربي طلب منك الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق كما في الحديث 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض كل شيء قد كتب، غير أنت تفعل ما تشاء. على سبيل المثال اليوم الله سبحانه وتعالى كتب لك 100 يورو في رزقك مكتوبة لك سوف تصل إليها، ومن بعد كيبقى الأمر لك. إذا كنت تريد أنك تمشي إليها بالحرام فعليك ذلك، إذا كنت تريد أنك تمشي إليها بالحلال فلك ذلك. لأن كثير من الناس في يومه أو في حياته يكذب ويسرق ويغتاب الناس ويترك صلاته ويقول لك لازم نكسب رزقي. لو أنه سعى إليه بالحلال كان رايح يوصل إلى نفس النتيجة اللي إذا غير يوصل لها بالحرام. واش رايح تاكل واحد الرزق ماهوش ديالك؟ ضروري تاكل ما كتب لك. مشيت بالحرام غتاخذو. أحيانا الناس راها تكذب وتشتم وتجري ولكن ما يلحقش ذلك الرزق لأنه ما مكتوبش ليه، ولكن عليه الوزر وعليه الذنب. أما الإنسان اللي يمشي بالحلال سوف يصل، هذا اللي كتب له الله سبحانه وتعالى يصل إليه. طيب، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا الذي تكلمنا عنه، أنه لا يراعي حق الله في أخذ المال وفي كسبه، كالذي يأكل ولا يشبع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا رأيت واحد الإنسان أو إذا رأيت نفسك تسعى إلى المال وتحبه حبا جما بالحرام ما عمرك تشبع، والله ما تشبع. كما قال الشاعر: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما في الأرض لا يغنيك. إذا كانت الحاجة اللي تكفيك ما تغنيكش، راه والله الأرض كلها ما تغنيكش. القضية كلها في الإيمان اللي عندك في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان كيقول: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. وطن نفسك على تكون شبعان الحمد لله، قانع بديك الشيء اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. ما تكونش كالذي يأكل ولا يشبع، لأن الإنسان الذي يأكل وما يشبعش يدير أي شيء حتى يكسب المال ولكن ما يشبعوش. واش المال اللي ما فيهش البركة، مقطوع البركة، كيف يشبع مولاه؟ مستحيل. والمال الصالح نعمة للعبد الصالح، والمال غير الصالح لا يكون إلا للعبد غير الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم أغنياء كبار ولكن كانوا ناس صالحين. فالدين وسط، ضروري تراعي حق الله. لا بأس أنك تخدم وتعرق حتى تشري دارك، ولا أنك تشري شيء تريده مما أباحه الله لك، ولا تعين أولادك وتعين الفقراء وتطعم زوجتك وتطعم أهلك، وكما نقولوا تتهلا في والديك وجيرانك. ما شاء الله جيد، هذا هو المطلوب. ولكن الحلال،
ولماذا هذا يا إخوان؟ لأنه الإنسان تابعه حساب، سوف تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. وكاين واحد الحديث خاصنا نحفظوه واسمعوا ليه مزيان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني يوم القيامة سوف تقف لتسأل أمام الله. الله سبحانه وتعالى راح يسألك، يعني المكان اللي فيه ما تزولش منه أو ما تتحرك من مكانك حتى تسأل عن أربع حوايج الله سبحانه وتعالى يسألك عنها. عمره فيما أفناه، وعن عمله ماذا عمل به، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. أنت الآن كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زنوا أعمالكم قبل أن توزن، بمعنى حاسب نفسك الآن قبل ما يحاسبك الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ربما يكسب مالا من غشاش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا. وفي الحديث الصحيح أيضا في رواية أخرى: من غش فليس منا. سواء تغش أخاك المسلم أو تغش غير المسلم مالك حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا. إذا كنت تغش وتكذب حتى تأخذ ربما مساعدات ولا تسرق أموال، مالك حرام. فلهذا كاين بعض الناس أحيانا جاءني بعض الإخوة قال لي: والله ولدي مريض. قلت له: يا أخي فاش راك تعمل؟ الأخ راه يترونسبورتي في الشراب. قلت له: والله يا أخي كيفاه واش تحبني نقول لك؟ راك ترونسبورتي في الشراب وتقول لي ولدي مريض، كيفاه؟ انت تاخذ جهنم، شفتوا جهنم؟ الشيطان تاخذه جهنم وديرها في البطن تاع ولدك وتقول لي ولدي مريض، كيفاه؟ واش ندير هذا؟ اصلح نفسك يا اخي. ونفس الشيء السرقه، انسان يسرق يغش ويسرق، نفس الشيء. ولا كاع الانسان الله يحفظ مغموس في الربا، كيف تدخل العدو الى بيتك؟ جهنم تدخلها لبيتك وتحطها لولادك ياكلوها. الامام مالك رحمه الله عليه امام دار الهجره سالوه فقالوا له: ما هو اكبر الذنوب عند الله؟ ذنب كبير. فقعد يفكر، قال لهم: الربا. قالوا له: لماذا؟ قال: لأنني نظرت في القرآن فما وجدت ذنبا قال فيه الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا حرب، أنت تحارب الله سبحانه وتعالى. فلهذا الناس تشتكي من أولادها ولا تشتكي من نفسها ومن الأمراض، كل ذلك من المال الحلال أو المال الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مالا حلالا ورزقا طيبا مباركا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la provenance de l'argent.
de notre subsistance, de l'argent avec lequel on vit, de l'argent qu'on mange. Comme vous savez, et comme c'est illustré dans plusieurs ayats, l'être humain, par nature, il aime l'argent. Les choses sont claires. L'être humain, par nature, il aime l'argent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on aime l'argent plus qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est grave. Parce qu'il n'est pas interdit en islam de travailler de manière licite dans le halal et d'avoir de l'argent ou même d'avoir beaucoup d'argent, d'acheter ta maison, de te préserver, de ne pas mendier, de ne pas demander aux gens. Toutes ces choses-là, alhamdoulilah, c'est autorisé. Et d'ailleurs, la plupart des choses dans la vie, elles sont autorisées. Il y a peu de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de ne pas faire. Peu par rapport à ce qu'on fait. La plupart des choses, alhamdoulilah, elles sont licites. Sauf des points qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire ou de ne pas faire. Alors, pour illustrer un petit peu cette nature de l'être humain d'aimer l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Ali Imran, les gens ont un penchant pour les femmes, les enfants et les quantités importantes d'or et d'argent, et les chevaux, le bétail et les champs. Ce ne sont là que des biens du bas monde, mais ce que Allah réserve vaut beaucoup mieux. Nabi alayhi salam, il a dit dans un hadith aussi, certes, cet argent, ça veut dire ces biens matériels qu'on a tous, que chacun il a. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, il se regarde lui-même. La personne qu'il y a à côté de toi, elle ne sait pas ce que tu fais avec ton argent peut-être. Mais toi, tu sais s'il est licite ou pas licite. Donc revois ton dossier et écoute attentivement les hadiths. Certes, cet argent, ces biens matériels sont comme des fruits frais qui sont doux et plaisants. C'est-à-dire que toute personne, elle va aimer un fruit frais, doux et plaisant, par nature. Par nature, on aime, comme on a dit. On va aimer cet argent. Celui qui obtient les biens, donc l'argent, celui qui obtient cet argent, justement, et l'utilise justement, quelle bonne aide que sont ces biens. Quelle bonne chose que sont ces biens dans l'essence. Et lui qui les obtient injustement est semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. Ça veut dire qu'en fait, Nabi alayhi salam te dit que tu peux peut-être aimer l'argent, mais c'est quoi qui fera que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala soit plus élevé que l'amour pour cet argent? Eh bien, c'est le fait de l'acquérir de manière licite. Parce que quand tu vas acquérir cet argent de manière licite, c'est que, alhamdoulilah, tu mets en valeur la révélation, tu mets en valeur le Coran, tu mets en valeur les hadiths. Ça veut dire que tu as des limites. Ça veut dire que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tricher, et toutes ces choses-là. Et quand tu es dans cet état-là, alhamdoulilah, quelle bonne aide. Comme il a dit Nabi Hassan, quelle bonne chose. Tu vivras tranquillement, Inch'Allah ta'ala, dans une satisfaction. Et tu seras tout le temps très heureux de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et tu seras confiant. Et lui qui les obtient injustement est semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on voit des gens qui ne sont jamais rassasiés. Ça veut dire quelqu'un qui a toujours faim. Toujours faim. Mais c'est le haram qui fait ça, mes frères. C'est l'argent illicite qui fait ça. Parce que le haram, l'illicite, il n'y a pas de bénédiction dedans. Et ça ne peut jamais être pur. Et ça ne te contentera jamais. Et tu n'en seras jamais satisfait. Par nature, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit comme ça. Tu auras toujours faim. Et quand on a toujours faim et qu'on ne se rassasie pas, on est prêt à faire tout et n'importe quoi
pour avoir cet argent-là. Nabi alayhi salam, il a dit quel bienfait l'argent licite, dans un autre hadith. Quel bienfait l'argent licite pour l'homme vertueux. Il n'est pas interdit, encore une fois, mes frères et sœurs, d'avoir de l'argent, ou bien d'avoir beaucoup d'argent. Mais ce qui est interdit, c'est de voler pour avoir cet argent, ou bien de mentir pour avoir cet argent. Nabi Sam, il a dit quel bienfait l'argent licite pour l'homme vertueux, et l'homme avec un grand H. Si, alhamdulillah, tu fais le halal, tu fais tout dans le bien, et avec cet argent-là, tu vas nourrir les pauvres, avec cet argent-là, tu vas aider tes parents, tu vas aider tes enfants, tu vas te préserver, t'acheter une maison, alhamdulillah, t'acheter une voiture, tout ça c'est autorisé, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la chose qu'il te demande? Il te demande de faire le halal. Il ne te demande pas de ramener 100 000 euros par jour. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et encore c'est le fait de croire en le destin, bon ou mauvais, c'est que Allah, comme c'est venu dans un hadith, 50 000 ans avant la création des terres et des cieux, il a écrit ton destin. Si aujourd'hui tu dois avoir 100 euros, eh bien tu auras 100 euros. Mais Allah t'a mis au monde pour voir, est-ce que pour prendre ces 100 euros tu vas voler, ou bien tu vas y aller par le halal. Et il faut se mettre une chose bien dans la tête. C'est que si dans ta journée ça t'est écrit que tu vas avoir 100 euros, mais tu les auras, que tu ailles dans le halal ou dans le haram. C'est pour ça des fois il y a des personnes qui font tout le haram possible pour avoir une certaine somme d'argent et ils l'ont jamais, parce que ça ne leur est pas écrit. Et bien en fait, lui, la punition, le châtiment il sera sur lui. Et il faut qu'il se repente. Mais celui qui a fait le halal et qui est parti pour prendre son argent halal, alhamdulillah, il n'a pas de regret. Si dans sa journée il n'a pas atteint cette somme d'argent, il dit alhamdulillah, j'ai fait les causes, j'ai fait ce que Allah m'a demandé, d'y aller de manière licite, alhamdulillah, je ne l'ai pas eu parce que ça ne m'a pas été écrit. Tout simplement. Parce que mes frères et sœurs, on va être jugés pour cet argent. Il y a un jugement, le jour du jugement, parmi les choses les plus importantes, ou les points les plus importants sur lesquels on va être jugé. Il y a la question de l'argent. D'où est-ce que tu l'as pris et dans quoi tu l'as dépensé? Nabi alayhi salam, il dit dans un hadith authentique, l'esclave au jour du jugement ne quittera pas la station où il rendra ses comptes avant d'être interrogé sur 4 choses. Le jour du jugement, tu vas être devant Allah. Cette station-là dans laquelle tu es devant Allah, tu ne vas pas la quitter avant d'être interrogé sur 4 choses. Et c'est pour ça que Omar radiallahu anhu, il disait pèse tes actes avant qu'ils soient pesés. Ça veut dire juge-toi aujourd'hui avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te juge. Il sera interrogé à propos de sa vie, dans quoi il l'a passé. À propos de la science, de la religion, qu'en a-t-il fait? À propos de ses biens, d'où est-ce qu'il les a pris et dans quoi il les a dépensés. Et à propos de son corps, dans quoi il l'a usé. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala t'interroge, c'est pour ça que je conseille à moi-même tout d'abord et à tout le monde de s'interroger avant qu'Allah t'interroge. Regarde si ton argent, tu n'es pas en train de l'acquérir par tricherie, si tu n'es pas un tricheur, si tu n'es pas un traître. Parce que Nabi alayhi salam, il a dit dans un hadith authentique aussi, celui qui nous triche, il ne fait pas partie des nôtres. Et dans une autre version authentique, Nabi alayhi salam, il dit, celui qui triche ne fait pas partie des miens. Nabi alayhi salam se désavoue de toi. Tu es un traître, un tricheur, tu ne fais pas partie de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui triche. Ça veut dire que si tu triches ton frère musulman,
ou bien tu triches quelqu'un de non-musulman, ou bien tu mens, ou bien tu fais de la traîtrise, c'est la même chose, ton argent il n'est pas légal. Il t'est interdit de tricher. Par exemple, la tricherie, si jamais tu vas avoir des aides sociales, tu vas mentir, tu vas tricher. Et c'est pour ça, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, des fois on entend des choses. Non, c'est pas des musulmans, alors on triche et on ment. Mais où c'est que tu as vu ça? Des fois, je sais pas, Où c'est que tu as vu que tu pouvais tricher, que tu pouvais mentir, que tu pouvais voler? Donc du coup, on est des animaux. Non, pas du tout. Au contraire, le croyant doit être exemplaire. C'est-à-dire que si tu mens, tu triches à un non-musulman, et que tu prends de l'argent ou quelque chose comme ça, ton argent il est illicite. C'est pour ça qu'après il ne faut pas venir se plaindre quand tes enfants ils sont malades. Quand ton enfant tu lui dis de faire la prière, il ne veut pas. Quand toi tu as du mal à aller à la mosquée. Et parce que tu fais que manger du feu tous les jours. Du feu, tu manges du feu. Tu prends du feu, tu le mets dans ton ventre. Et après tu me dis je suis malade. On ne peut rien faire pour toi. Tu dois te repentir. Après c'est pareil pour le vol. Et après, bien sûr, il y a l'histoire du crédit, le fait de manger les intérêts. Tu déclares la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. L'imam Malik, rahimahullah, il a été questionné. On lui a dit, quel est le plus grand des péchés que tu connais? Quel est le péché? Il a réfléchi pendant un moment. Il leur a dit, le prêt à intérêt, le crédit à intérêt. Ils l'ont dit pourquoi? Ils l'ont dit parce que c'est le seul péché où Allah dans le Coran il dit, dans l'essence, quand tu le fais, tu déclares la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. C'est sûr et certain, c'est illicite. Pour moi, il n'y a pas de divergence dessus, du tout. Et la place de la divergence dans ce point-là, pour moi, n'a même pas place. Alors, la dernière fois, un des frères, il vient me voir. Il me dit, Akhi, mon fils, il fait qu'être malade. Pourquoi? Parce que Miskin, il vit que dans l'usure, que ça. Comment tu veux avoir la baraka? Tu prends le diable, vous voyez le diable, c'est un ennemi déclaré. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans une ayah, qu'est-ce qu'il dit? Aux gens, regardez subhanallah, Allah il s'adresse aux gens, parce que vous savez il y a des ayats où Allah il dit aux croyants, là Allah il s'adresse aux gens, mangez le licite pur de ce qui existe sur la terre et ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc en fait quand toi tu manges ce qui n'est pas licite et tu vas à l'encontre de la ayah, tu prends le diable et tu le rentres chez toi. Tu prends Jahannam, tu prends le feu, tu le poses sur la table et tu dis à tes enfants manger. Après, chacun il sait ce qu'il fait. Et chacun il sait les comptes qu'il a à rendre. Certains aussi disent, voilà, j'arrête pas de faire des du'a, Rabbi n'accepte pas. Eh bien oui, parce qu'il y a dans un hadith, dans ses sens, celui qui mange le haram, ses du'as ne sont pas acceptés. Ses du'as ne s'élèvent pas. Vous voyez? Donc chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, il revoit ses comptes, il revoit ce qu'il a, et qu'Allah nous guide subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم أطعمنا حلالا طيبا اللهم أطعم أولادنا حلالا طيبا اللهم أطعم أزواجنا حلالا طيبا
اللهم وفقنا لاتباع كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شبابنا إليك، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد أبناءنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.